बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। फ़िरौन और उसकी काफिर कौम की गरकाबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को बेशुमार नेमतों से नवाजा, ख़ुसूसन ग़ुलामी से निजात और अमन की नेमत से सरफराज किया। सूरह अल-अराफ में अल्लाह ताला ने फ़िरौन और उसकी अफ़वाज के गर्क होने का वाक़या बयान फरमाया है और ये बयान किया है कि उसने किस तरह उन्हें उनकी इज़्ज़त और माल से महरूम करके हलाक कर दिया और उनके तमाम मालों और मलकियती अशिया के मालिक बनी इसराइल बन गए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने उन लोगों को जो बिल्कुल कमज़ोर शुमार किए जाते थे उस सरज़मीन के मशरिक़ को मग़रिब का मालिक बना दिया जिसमें हमने बरकत रखी है, और आपके रब का नेक वादा बनी इसराइल के हक़ में उनके सब्र की वजह से पूरा हो गया। और हमने फ़िरौन और उसकी कौम के साख्ता पर दाख्ता कारखानों को और जो कुछ वो ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते थे सबको दरम बरम कर दिया, यानी उन सबको तबाह कर दिया और दुनिया की शौकत और अज़मत उनसे छीन ली। बादशाह, उसके दरबारी, उसके हाकिम, उसके लश्कर सब तबाह हो गए। सिर्फ़ मिस्र के अवाम और रैयत के अफराद बाकी रह गए। अल्लाह ताला ने अपनी अजीम व बरतर किताब में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की गलत ख्वाहिश का यूँ तज़किरा फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को समंदर से पार उतार दिया। बस उन लोगों का एक कौम पर गुज़र हुआ जो अपने चंद बुतों से लगे बैठे थे और कहने लगे, ए मूसा, हमारे लिए भी एक माबूद ऐसा ही मुकर्रर कर दीजिए जैसे उनके माबूद हैं। आपने फरमाया, वाकई तुम लोगों में बड़ी जहालत है। ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किए जाएंगे और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। उन्होंने जहालत और गुमराही की ये बात कह दी, हालांकि वो अल्लाह की कुदरत की ऐसी निशानियां देख चुके थे जिनसे अजीम रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी थी। वाक़या ये हुआ कि उनका गुज़र ऐसी कौम के पास से हुआ जो बुत परस्त थी। कहते हैं वो बुत गाय की शक्ल के थे। मालूम होता है कि उन्होंने पूछा होगा कि वो उनकी पूजा क्यों करते हैं। जवाब ये मिला होगा कि उनसे नफ़ा हासिल होता है और हाजतें पूरी होती हैं। उन जाहिलों ने उनकी इस बात को सच समझ लिया और अपने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा कर डाला, जैसे उनके माबूद हैं और हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हमाकत वाज़ेह करते हुए फरमाया, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं तबाह किए जाएंगे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकले और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए तो उनका सामना हत्ती, फज़ारी और कनानी अक़वाम के ज़बरदस्त लोगों से हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि उन काफिर कौमों के ख़िलाफ़ जिहाद करें और उन्हें बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन से निकाल दें, जिसके बारे में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बानी उनसे वादा किया है कि वो बनी इसराइल को मिलेगी। उन्होंने जिहाद करने से इनकार कर दिया, चुनांचे अल्लाह ताला ने उन पर खौफ मुसल्लत कर दिया और उन्हें 40 साल की तवील मुद्दत के लिए मैदान तैय्यब में भटकने दिया। वो चलते रहे, सफ़र करते रहे, इधर उधर आते जाते रहे, हत्ता कि 40 साल बीत गए। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम के लोगों को अल्लाह ताला के एहसान और दीनी और दुनियावी नेमतें याद दिलाते हुए उन्हें अल्लाह की राह में जिहाद करने और अल्लाह के दुश्मनों से जंग करने का हुक्म दिया और फरमाया, उस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी ना करो, यानी दुश्मनों के ख़िलाफ़ जिहाद करने से जी ना चुराओ कि फिर नुकसान में जा पड़ो। उन्होंने जवाब दिया, ए मूसा, वहाँ तो ज़ोर आवर सरकश लोग हैं, यानी वो बहुत ज़बरदस्त फसादी और काफिर हैं, और जब तक हम वो वहाँ से ना निकल जाएं हम तो हरगिज़ ना जाएंगे। वो उन जब्बारीन से डर गए, हालांकि फ़िरौन की हलाकत उनकी आंखों के सामने हुई थी, जो उनसे कहीं ज़्यादा ज़बरदस्त, ज़्यादा जालिम और ज़्यादा फ़ौजों वाला था। इससे मालूम हुआ कि उनकी ये बात काबिल मलामत है कि वो दुश्मनों और ज़ालिमों के मुकाबले से पहलू तही कर रहे थे। बाज़ मुफस्सिरीन ने जब्बारीन के बारे में बेसरोपा किस्से नकल कर दिए हैं जिसमें उनकी गैर मामूली जसामत का जिक्र किया गया है। उनकी एक आदमी औज बिन अनक का कद 3333 हाथ बयान किया गया है। ये सब बेसबूत बातें हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 2 شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اس فضل و انعام سے اسلام، ایمان، اطاعت گزاری اور شجاعت مراد ہے۔ انہوں نے کہا تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اس سے مدد مانگو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھر لو اور ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یوشع اور کالب نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے خوف سے سجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ ادھر ادھر سرگردہ رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ جہاد سے انکار کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ دن رات صبح شام بے مقصد گھومتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ میدان طی میں داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب اس 40 سالہ دور میں مر کھپ گئے، صرف یوشع اور کالب علیہ السلام باقی بچے۔ اس کے برعکس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کا عمل ایک روشن مثال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت عمدہ بات کی۔ دوسرے مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی تائید کی۔ آپ نے پھر فرمایا، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اشارہ غالباً ہم انصار کی طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ بالکل ناپسند نہیں کہ آپ ہمیں دشمن کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، جم کر لڑنے والے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنگ کرنے کی توفیق دے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ باتیں سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے کہ اگر وہ مجھے نصیب ہوتا تو مجھے اس جیسے دوسرے تمام اعمال سے زیادہ پیارا ہوتا۔ مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مشرکین کو بد دعائیں دے رہے تھے۔ حاضر ہو کر فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم ہے اللہ کی، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجئے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔